صدقہ فطر دا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر فطرانے دا صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پہ کیوں واجب فرمایا، اس کی وجہ کی ہے؟ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے سورت اعلیٰ دے اندر آیت نمبر 14 دے اندر فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے فلاح کامیابی اس نے پائی جس نے پاکیزگی حاصل کر لی۔ اس آیت دے اندر مفسرین نے فرمایا وہ پاکیزگی ہے صدقہ فطر۔ اس کی وضاحت حدیث پاک دے اندر سنن دارقطنی حدیث پاک ہے 2042 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراوی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا زکوٰۃ الفطر، فطرانے دی زکوٰۃ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ پاکیزگی ہے اس بندے واسطے جس نے روزے دی حالت وچ گناہ کر لے، فسق و فجور، لغو، رفث، چگلی، برائی، بہتان، گناہ باقی، یعنی اگر کسی نے روزے دی حالت وچ گناہ کیتا، اس دی صفائی پاکیزگی، اس دی معافی جڑی ہے صدقہ فطر ہے۔ اس واسطے یہ واجب کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ من أَدَّاهَا قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ غریباں واسطے، مسکیناں واسطے کھانے دا بندوبست عید دا راشن بن گیا۔ اگر کسی نے عید تو پہلے دے دیتا تو اس دا وہ صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے فطرانے دی۔ اگر کوئی لیٹ ہو گیا تو پھر اس دا شمار کیتا جائے گا نفلی صدقات دے اندر، صدقہ یعنی وہ فطرانہ اگر دینا تو عیدوں پہلے پہلے دینا ہے۔ اس حدیث پاک دے اندر اس آیت دی وضاحت آ گئی کہ کامیاب وہ بندہ ہے جس نے پاکیزگی حاصل کر لی۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، روزیاں دا ثواب لینا ہے، ایک حدیث پاک دے روزے معلق لٹکے رہندے نے زمین و آسمان دے درمیان، اتنے نہیں چڑھتے، یعنی قبول نہیں ہوندے۔ مطلب ہے اگر فطرانہ نہ ادا کیتا جائے، یعنی فطرانے دی وجہ یہ ہے کہ روزے دی قبولیت، روزے دے دوران جڑے گناہ کر لینے انہاں دی معافی تے غریباں دا بھی نال سر جاندا ہے۔ اس وجہ تو یہ روزے دا جڑا مطلب ہے فطرانہ جڑا ہے یہ واجب کیتا ہے۔ اور کامیابی یہ ہے کہ انسان روزیاں دا ثواب حاصل کر لوے، کیونکہ روزہ رکھ کے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، تو عبادت دے دوران جڑا بندہ گناہ کرے پھر اس نو ثواب ملنا کہ لتر ملنے نو۔ کوئی نماز پڑھ کے نماز دی حالت وچ کوئی گناہ کرے، کوئی حج کردا پیا تے حج دی حالت وچ کوئی گناہ کرے۔ روزہ جڑا اللہ دی عبادت ہے اور یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، رکن ہے اسلام دا، تے روزہ رکھ کے جڑا گناہ کرے اس دی کتنی سزا ہے۔ تنوں حدیثاں سنائیاں نے کہ ایک سال دے نیک اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ بخاری شریف وچ فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے نے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوک پیاس تو، کہ روزہ رکھ کے کیوں گناہ کیتا ہے۔ روزہ صرف سحری افطاری دا نام نہیں ہے، سارے جسم دا روزہ، اکھاں دا، کان دا، نک دا، ہتھاں دا، پیراں دا، یعنی ہر جسم دا عضو جڑا ہے محفوظ ہو جائے گناہ تو، یہ روزہ ہے۔
پہلے وقتاں جو چپ کا روزہ رکھتے ہوں، قرآن پاک بھی آیا ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا اللہ تعالیٰ فرمائیں تو آکھیں کہ میں روزہ رکھا ہے چپ کا، یعنی صرف زبان دا روزہ بن گیا مطلب کہ یہ روزہ تو سارے جسم دا ہے، یعنی ہر جسم دا عضو جڑا ہے گناہ تو محفوظ ہونا چاہیے تے نال جڑی بھوک ہے اس دا بڑا فائدہ ہے۔ اچھا بہرحال یہ اگر گناہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے تے فطرانہ واجب کیوں کیتا ہے؟ تاکہ میری امت روزہ رکھ کے تے بجائے نیکی دے وہ اگلیاں میں نہ ضائع کر بوے، کہ ایک سال دے اعمال ضائع ہوندے نے، بہت بڑا گناہ ہے بے ادبی رمضان المبارک دی۔ قرآن پاک دے اندر ہے کہ جس میرے نبی دی اگے اچھا بولیا اب میرے نبی دی آواز تو اچھی آواز ہوئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تواڈے ساریاں نیکیاں ضائع کر دینیاں نے تے تسی بے خبر ہونا جے، تسی اپنے آپ نے یہ سمجھنا کہ اسی بڑا کچھ کر لیا ہے، نمازاں بھی تے میں روزے بھی رکھنا تے سارا کچھ۔ اگر کسے تھوڑا جہا بھی میرے نبی دی ذرہ بھی بے ادبی کیتی تے سب کچھ ضائع۔ بے ادبی جڑی ہے شیطان نے کتنے عبادت کیتی چپے چپے تے صدقہ سجدہ، لیکن وہ ساری عبادت اس دی ضائع ہو گئی بے ادبی دی وجہ تو۔ یعنی بے ادبی ایسی چیز ہے کہ نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں تے روزہ رکھ کے گناہ کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے، اس دن روزے دا ثواب ضائع ہو گیا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہن اپنے مخلوق تے بندیاں تے کتنا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واسطے زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم، تاکہ روزہ دار جڑا ہے اس دی روزیاں دی پاکیزگی ہو جائے، جڑے وچ خرابی وائرس آ گئے نے، گناہ آ گئے نے وچ، وہ روزہ جڑا ہے لبڑیا پیا ہے گناہاں نال، وہ صاف ہو جائے، روزہ اس دا ستھرا صاف پاکیزگی حاصل کر، یہ صفائی ہوندی روزیاں دی مطلب۔ اور دوسرا اس دا جڑا ہے وہ غریباں دا جڑا وہ بھی نال سر گیا۔ اگلی حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماندے نے جاءوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا هل علینا زکوٰۃ الفطر، کچھ بندے آئے پنڈ دے تو انہاں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ زکوٰۃ جڑی فطر دی صدقہ فطر جڑا ہے وہ اسی بھی دینا ہے، اسی تے پنڈ چوں آئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی علی کل مسلم، یہ ہر مسلمان تے ہے، صغیر بھویں کوئی چھوٹا ہے او کبیر چاہے کوئی بڑا ہے، گھر جتنے بچے نے وہ بھی شامل نے وچ، حر چاہے کوئی آزاد ہے او عبد چاہے کوئی وہ غلام ہے۔ اگر کسی دا غلام ہے نا، اس وقت غلام ہوندے ہیں وہ جنگاں دے وچوں لے آندے ہیں، جنگ لڑنی نا جس وقت تے مال غنیمت جنگ جیت لینی تے مال غنیمت، وہ بھی انہاں دا کوئی سوانیاں قابو آ گیاں، وہ بھی انہاں دیاں کوئی بندے آ گئے قابو، وہ بھی انہاں دے تے بندیاں نو ساری عمر انہاں رکھ لینا کول کام کراونا تے انہاں نو ویچ چھڑنا آگا کسے نو دے چھڑنا، وہ ہوندے نا غلام۔ فرمایا اگر کسی نے غلام گھر رکھیا ہوا ہے تو اس غلام دا جڑا ہے فطرانہ وہ بھی ادا کرے گا، کیوں کہ اس دی کفالت دے اندر ہے، جس طرح بچے اولاد اس دی کفالت دے اندر ہے۔ سان من تمارن، ایک سا کھجوراں دا، او شعیرن او اقطعن، یا پنیر دا ایک سا جڑا ہے، پنیر اس وقت ہوندی آئی کوئی میرا خیال کوئی گھیو دی بناؤندے ہوندے ہیں، تمہیں پتہ اسی وڑکیاں نو میں تے ویکھی کدی نہیں پنیر کی شے۔ اچھا بہرحال وہ پنیر یعنی یہ جڑا جوں ہے یہ ہے 4 کلو، یا اگر کھجوراں نے 4 کلو، پنیر 4 کلو، تے جڑے دانے نے یہ ہیں 2 کلو، یہ نصف سا ہے۔ یہ تمہیں ہوں ونڈ اگا دسنا، اگلی ایک باری ہور حدیث پڑھ لویے، میں تمہیں وضاحت کر دینا، ایک ہور حدیث میں پڑھ لواں بس۔ دوسری حدیث پاک ہے
हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया है, फरादा ज़कात तल फितर, ये फ़र्ज की थी फितराने दी ज़कात अला अला सगीर वल कबीर, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, व ज़कर चाहे कोई बंदा है, वल उनसा चाहे कोई औरत है, मिमन तुमव्विनून जिन्हां दी किफालत तुहाडे जिम्मे है। अगली गल आ जिहड़ी गौर नाल इहदी मैं थोड़ी जी वजाहत करनी है। पहली हदीस जिहड़ी पढ़ी उसके अंदर की है कि जिहड़ा तुहाडा गुलाम है तुहाडी किफालत के अंदर जो है तुसीं उसनूं पालदे हो साਂਭਦੇ हो कि इस वास्ते तुसीं उसका फितराना देना है, जिस तरह तुसीं अपने घर वाले अहले खाना नूं संभाल रहे हो। दूसरी जिहड़ी है उन्हें हदीस पाक विच फरमाया, छोटा बड़ा जितने भी नहीं जिहड़े तुसीं जिन्हों तुसीं सांभ रहे हो, जिन्हों पाल रहे हो, जिहड़े तुहाडी ज़ेरे किफालत ने, उन्हां दा फितराना तुसीं देना। इस वजह तो आए वजह मेहमान का नाम किते भी नहीं आया कुरान और हदीस के अंदर। आज दे लफ्ज ने ना उलमा दा ज़हन, कुछ उलमा दा इस तरफ ले जाते हैं ज़हन कि मेहमान जिहड़ा है अगर आ जाए तो ज़ेरे किफालत हो गया। जिहड़ा पुछदे ना मेहमान का फितराना, ना कुरान लफज मेहमान का आया ना हदीस आया। लफज आ आए ने जिहड़े ज़ेरे किफालत ने, जिहड़े ज़ेरे किफालत ने उन्हां दा देना जे। वो मेहमान का इस वास्ते कुछ उलमा बस और ज़्यादातर शिया आखते हैं, अहले सुन्नत दे अलामा नूर अहमद साहब आखदे हुंदे हन रुड़ाले मंडी दे, जफर साहब भी एक बारी आख्या भी देओ। लेकिन मैं बड़ियां किताबां पढ़ के उलमावां कोलों पुछ के मैं अक्सरीयत उलमा दी बहुत सारियां दी यही पाई वो आंदे ने नहीं ये नहीं बनता, वो कोई ज़ेरे कफालत नहीं। लेकिन कोई आलम उसका ज़हन इस तरफ जाता है भी वो ज़ेरे किफालत तो समझते हैं इन्हां लफ्ज़ां की वजह तो कि उसका फितराना जिहड़ा वो भी देवे। ये हुण तुहानूं वंड मैं दस दी है, मुढ़ दस दिता है मसले का इख्तलाफ की आ वजह ने। अगर हुण तुसीं आप ही सोच लो, जिंदा दिल करदा दे लो, जिंदा दिल करदा ना दो, वजह आ है सिर्फ। हाँ जी हाँ चलो ठीक है। मैं तो तुहानूं फिर मैं हुण अक्सरीयत भी दस दी है, तकरीबन 80% हिस्सा जे उलमा दा जिहड़ा आखदा नहीं कोई कोई घट ही नहीं, जिहड़े आखदे ने कोई दे लो आंदे ने वाजिब बनता है। अच्छा बहरहाल हुण दूसरी गल आ गई, 4 किलो खजूरां, 4 किलो पनीर, 4 किलो जौ, 4 किलो सौगी किशमिश, इस तरह दी गल्लां इस अल्फाज ने, ते कणक जिहड़ी 2 किलो। इसकी वजह जिहड़ी है ना, मैं इसकी शारहीन ने इसकी वजह बयान की है कि इसकी वजह यह है कि जिस तरह तुसीं कुर्बानी देंदे हो जानवर दी, कोई लैंदा लाख रुपये का, कोई लै लैंदा 20,000 का, कोई लै लैंदा 10,000 हिस्सा पा दिंदा है, तो कोई 50,000 हिस्सा पाउंदा है। उनका निसाब जिहड़ा है वो तो यानी वो सारिਆਂ ਦਾ एक नहीं है ना। इसी तरह कोई तगड़ा बंदा है वो 100 भी देवे, वो जिहड़ा थोड़ा जिहा उसते थल्ला है वो खजूरां दा दे लवे, वो ज़्यादा है तगड़ा है तो चाहे उजवा ही दे लवे। उस तो ये अपना लैवल वेख के तुसीं फितराना दिओ। एक ही गल ते ना अड़े रहो 2 किलो कहना, कोई वड्डा है कोई बड़ा लखापति करोड़ापति वो 2 किलो। तो जे किसी को है थोड़े जे ने पैसे को साहब निसाब तो है लेकिन थोड़ा जहा माड़ा मोटा वो भी 2 किलो, वो बराबर है, बंदे दोवें बराबर ने। जो तो बंदे नहीं बराबर हैं तो फितराना कि तो बराबर एक जगह तो मिलता पे हदीसां च लैवल है एक बराबर, किते खजूरा ने, किते सौगी है, किते लिखा होया है तुहाडा जिहड़ा पनीर है, किते जौ आ गए ने तो किते दाने आ गए ने, तो जो वो बराबर नहीं है तो फिर तुसी भी बराबर नहीं है, तो तां ही ये नहीं आया बराबर कि बंदे भी बराबर नहीं है। समझ आ गई ना हुण गल? अपना लैवल वेख्या करो तो उस हिसाब नाल फितराना दे दिता। तो बल्कि जो उनकी वजह ही वेख लो कि होया क्यों वाजिब है, उनकी वजह यह है कि तुसी गुनाह जिहड़े ने कर लैने रोज़ियां दे महीने जो तुहाडे माफ़ी इन्हां नाल होनी है। तो जिस इन्ना क दिता फिर उन्हें समझ लो भाई इतने कि होने ने माफ, तुसी चोखा दो होर अपने आप में वेखो कि मैं तो चोखा गुनाहगार हाँ, मैं या अल्लाह ये 2 किलो देना मैं 4 किलो देना पाया कणक अपनी। तुसी अपना आप वेखो इहदे च कोई नहीं है, लेकिन आखिरी हद जिहड़ी उन्हें 2 किलो रखी, आखिरी हद यही है बस, इस तो थल्ले नहीं जाना, इस तो उत्ते तो है ना सारे लैवल।
ਕਣਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਣਕ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈ, ਉਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੋਪਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਨਿਸਫ ਸਾਹ ਦਾ ਗੰਨਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ 2 ਕਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਜਿਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।